Postoje biljke koje rastu, postoje i biljke koje hrane. Međutim, postoji i gavez, biljka koja povezuje dubinu zemlje sa površinom. Danas se gavez često naziva večnim đubrivom, čudotvornom biljkom ili tajenom starih baštovana. Ali šta je tu stvarna nauka, a šta je mit? U ovom videu razjašnjavamo šta gavez zaista radi u zemljištu, kako se koristi pravilno i gdje ljudi najčešće greše. I pre svega, zašto je gavez moćan samo ako se koristi pametno. Gavez je višegodišnja biljka sa izuzetno snažnim dubokim korenom. Njegova ključna osobina nije ono što vidimo iznad zemlje, već ono što se dešava ispod površine. Dok većina baštovanskih biljaka koristi samo gornji sloj tla od 30 do 40 cm, gavez prodire mnogo dublje. Koristi pukotine, kanale i slojeve do kojih druge biljke ne mogu doći. I iz tih slojeva izvlači minerale i vodu. Ti minerali se potom akumuliraju u listovima gaveza. Drugim rečima, gavez ne stvara hranljive materije, on ih transportuje. Zbog toga se u savremenom baštovanstvu naziva i dinamički akumulator. Koje hranljive materije gavez izvlači iz tla? To su kalijum, ključni element za cvetanje i plod, zatim kalcijum, važan za čvrstoću biljnih tkiva, azot, koji je ključan za vegetativni rast, i magnezijum i mikroelemente. Zato je gavez naročito koristan za paradajz, krompir, papriku, tikve i voćke. Ono što je veoma dragoceno kod gaveza, gavez je brzo đubrivo. Šta to znači? On je brzo đubrivo u poređenju čak i sa slamom koja se brzo razgrađuje. Koliko zapravo hranljivih materija gavez realno daje? Vrednosti tu variraju, ali prosječne analize listova gaveza daju približno svež list, daće azota oko 2,5 do 3,5%, fosfora oko 0,4 do 0,6 i kalijuma oko 4 do 6%. Ima visok sadržaj kalcijuma i magnezijuma, što je veoma važno. Zato se često kaže gavez je biljno đubrivo sa naglašenim mineralnim svojstvima. Jedna dobro razvijena biljka gaveza godišnje može dati 3 do 5 kg sveže mase po košenju, 2 do 4 košenja godišnje, što znači oko 6 do 15 kg zelene mase po biljci godišnje. U praksi je to 2 do 3 biljke gaveza su ozbiljna podrška jednoj većoj povrtarskoj bašti. Koliko to znači povrću? Realno. Ako koristiš list gaveza kao malč, paradajz će imati jače cvetanje i manje truleži vrha. Paprika će imati stabilnije plodove i manje opadanja, krompir više mase, bolji kvalitet, tikve snažan vegetativni rast i cvet. Ali nemojte očekivati eksploziju rasta kao kod veštačkog NPK. Očekujte stabilan, zdrav rast, pre svega organskog uzgoja. Koliko se brzo razgrađuje? Ovo je ključna stvar. Svež list gaveza počinje razgradnju za 2 do 4 dana. Vidljivo propadanje od 7 do 10 dana, a većina hranljiva dostupna je već za 3 nedelje. Ovo je izuzetno brzo za organsku masu, zar ne? Za poređenje primjera radi, slami treba od 3 do 6 mjeseci, sitnom drveću od 6 do 18 mjeseci, što vam zapravo govori mnogo šta je najveća prednost gaveza. Dakle, brzo hranjenje povrća u sezoni i korekcija nedostatka kalijuma. Ono što je također veoma važno, to je pitanje da li gavez, kao i sve drugo, krade azot tokom razgradnje? Verovali ili ne, ne. I ovo je ogromna prednost gaveza. Dakle, list gaveza
ima nizak odnos ugljenika i azota i ne izaziva privremeni manjak azota. Zato možemo direktno na zemlju ga postaviti bez prethodnog kompostiranja, što je veoma praktično, zar ne? Kako je najbolje da se koristi u povrtnjaku? Opcija 1 je direktan malč, što je najčešće, dakle naseckan list, sloj 3 do 5 cm i naravno okolo biljke, ne uz samu stabljiku. Idealan je za paradajz, papriku, krastavac i tikvice. Opcija 2 može biti i fermentisani gavez ili vam tečni, čuveni čajevi, list plus voda. Fermentacija traje od 10 do 14 dana. Kada se fermentacija završi, razblažiti ga 1:10, dakle 10 litara vode na 1 litru čaja od gaveza. Efekat je brzo dostupan kalijum, a najbolje je koristiti ga pre i tokom cvetanja povrtarskih biljaka. Ako se pitate koliko često dodavati gavez povrću, realno i bez preterivanja je oko 1 put mesečno, kada ćete ga uglavnom i kositi. 2 do 3 puta po sezoni je sasvim optimalno. Postoje naravno i zablude o gavezu. Dakle, gavez nije večno đubrivo kao što se naglašava. On ne stvara azot iz vazduha, ne popravlja strukturu tla sam od sebe, ne zamenjuje humus, kompost ili mikroorganizme. Ili vam ako se koristi samostalno, efekat je prilično ograničen. Gavez je pojačivač sistema, a ne zamena za sistem. Ali kako se gavez pravilno koristi? Gavez se nikako ne sadi slobodno među povrćem. To je jedna od ključnih grešaka. Razlog toga je jak je, konkurentan je, zasenjuje, troši vodu i izuzetno se teško uklanja. Gavez se ne sadi da raste zajedno sa povrćem. On se sadi kao servisna biljka. Šta to znači i koja su to idealna mesta za sadnju gaveza? Najbolja mesta su na ivicama bašte, pored voćnjaka, uz ograde, na parceli koja se obnavlja, ako je tlo ispošteno. Zatim kod voćaka sadi se na nekih 1 metar udaljenosti od stabala, najbolje niz padinu, 1 biljka na 1 mladu voćku i 2 do 3 gaveza okolo odraslih voćaka. Tu gavez zapravo hvata hranljiva koja se ispiraju, čuva vlagu i hrani tlo tačno u zoni korena. Košenje gaveza je ključna stvar koju ljudi ne razumeju. Ako gavez ne kosiš, on ne radi ništa korisno za druge biljke. Dakle, košenje gaveza znači uklanjanje cele nadzemne mase. Ostavlja se svega od 5 do 10 cm iznad zemlje i kosi se nekoliko puta godišnje. Time se hranljive materije koje gavez izvukao iz dubine zemlje vraćaju preko listova koji se kompostiraju na tlo. Biljka se drži pod kontrolom i sprečava se cvetanje i širenje gaveza. Jednostavno rečeno, gavez je kao pumpa. Košenjem se pali ta pumpa. Šta raditi sa pokošenim gavezom? Najbolje opcije su kao malč oko voćaka i povrća, uz kompost, kao i fermentisani biljni čaj. Svež list gaveza se brzo razlaže i to mu je ključna prednost, jer ne krade azot iz tla, aktivira mikroorganizme i povećava dostupnost kalijuma. Velika prednost gaveza je u malču. Pravi se balans. Malč je odličan, ali ako se pravilno postavi. Pravilo postavljanja malča: ostaviti barem do 25 cm okolo stabla. Malč ide u zoni korena, a ne uz korenov vrat biljke. Postoje mnogobrojne prednosti gaveza. Dakle, gavez koristi pukotine u mekom kamenu, primjera radi. Širi kamenje svojim rastom jer ima izrazito jak koren koji može rasti čak do 2 metra u dubinu. I ostavlja organske kanale u zemljištu kada mu deo korena izumre.
Kod kamenitih padina i peščara pre svega, to je velika prednost. Voćke kasnije koriste te iste kanale koje je Gavez probio i gde je ostavljao delove svog mrtvog korena kojima se kasnije hrane voćke, primjera radi. Efekat jeste spor, ali je prilično dugoročan. Ono što je veoma važno, dakle, sadnja gaveza ne treba biti među samim povrćem. I ono što je najvažnije, gavezu se ne treba dozvoliti da cveta. Dakle, košenje se mora obaviti pre samog cvetanja, jer je veoma invazivna biljka sa veoma jakim korenom, lako se širi i nikako se ne može ukloniti. Dakle, ovo je važna stvar o kojoj svi moraju da vode računa. Dakle, mora se kositi pre cvetanja, jer to je onda ta njegova prednost tih minerala koji se posle kroz malč oslobađaju kompostiranjem oko željenih zasada. Dakle, zaključak je sledeći. Gavez nije magija, ali nije ni mit. On je bukvalno rudnik minerala, proizvođač biomase i saveznik tla. Ako ga koristimo pametno, tlo će biti mnogo bogatije, biljke će biti stabilnije i sistem otporniji. Ako ga koristimo pogrešno, postaje veliki problem. Zato moramo upamtiti ovu rečenicu. Gavez ne hrani biljke direktno. Gavez hrani tlo, a tlo hrani biljke.